السلام عليكم مرحبا بكم في درس جديد. L'accord les verbes avec le CG orthographe المستوى الخامس صفحة 53 كتاب mes apprentissages en français. باقي الدروس تجدونها في الرابط أسفل الفيديو. إذن السؤال الأول je m'entraîne. Souligne en rouge les verbes conjugués et en vert leur groupe CG. إذن غادي نسطرو باللون الأحمر les verbes conjugués وباللون الأخضر leur CG. Donc نبداو la phrase A. Notre école accueille. Donc en rouge le verbe هو accueille غادي نسطر عليه بالأحمر و en vert le groupe CG notre école. هاد اللون ما كيبانش. باللون الأخضر le groupe CG. نمشيو لا phrase B. Donc la phrase B le CG عندنا سلمى et Mounir veulent nous aider. Donc عندنا le groupe CG هو سلمى et Mounir. وعندنا le verbe هو veulent ENT c'est le verbe vouloir en rouge. نمشيو لا phrase C. J'ai le droit d'avoir un nom et une nationalité. Donc le groupe CG هو G هاد G je. Le verbe هو AI. C'est le verbe avoir. J'ai le droit d'avoir un nom et une nationalité. La phrase D. La phrase D. Les oiselons ont besoin de protection. Donc le verbe هو ont et le groupe CG les oiselons. Et ont besoin de protection. Sur la question numéro 2. La question numéro 2. Mis les CG de ces verbes au pluriel. Donc غادي نقلب على لو سي جي وغادي نديرو في البلوريال. إذا قبل أنا غنقلب على لو سي جي هو الأول. إذا عندنا في لا phrase A elle, la phrase B le médecin, la phrase C le CG هو تي, la phrase D je, la phrase E l'élève. أنا سطرت عليهم حتى نستعمل اللون الأسود. Il nous montre la carte du monde. في البلوريال ديال il هو il avec S. Il nous montre le verbe montrer. Il nous montre غنزيدوها ENT باش في البلوريال. Il nous montre la carte du monde. Point. La phrase B. La phrase B, le médecin soigne les enfants malades. Le pluriel dit le médecin, un médecin c'est les médecins. غادي نزيدوها S. Les médecins. Donc soigne ENT. Les médecins soignent les enfants. نكملو على la phrase. Les enfants malades.
La phrase C. Penses-tu que tous les enfants vont à l'école? Donc, pense-tu. غتولي penses-tu. Le pluriel ديال تي هو vous. Donc, غادي نديرو l'inversion CG غنسبقو le verbe. Penser. EZ. Penser. عارضة. Pensez-vous que tous les enfants vont à l'école? Tous les enfants vont à l'école. غتكملو هنايا غتكتبو vont à l'école. مبقاش ليا فين نكتبها. نمشيو لا phrase D. Je fais attention à mes dents. Donc le pluriel ديال je هو nous ne faisons attention à nos dents. Donc nous faisons attention à nos dents. La phrase E, l'élève s'est accordé le verbe avec son CG. Donc l'élève, le pluriel de l'élève هو les élèves. Les élèves. Les élèves, le verbe savoir. Les élèves savent. ENT. Accorder, le verbe avec son CG. نمشيو للتمرين رقم 3. Mais les CG de ces phrases au singulier. إذا قبيلة درنا لي CG في بلوغيل مرينا من المفرد للجمع. دابا غادي نمرو من الجمع للبلوغيل. دونك لي CG أول حاجة ندير عليهم مسطر باش يبانو ليكم. La phrase A les écoliers. La phrase B les professeurs. La phrase C les oiseaux. Et la phrase D ses enfants. Donc les écoliers doivent avoir alors المفرد ديال les écoliers هو l'écolier واحد نقولو l'écolier doivent في البلوريل و doit في singulier doit arriver à l'heure. La phrase P. Les professeurs veulent me parler. Donc le pluriel les professeurs singulier غادي نقولو le professeur. Le professeur sans S veut le professeur veut me parler. Point. La phrase C. Les oiseaux piquèrent des miettes par terre. Donc le pluriel des oiseaux هو l'oiseau piqueur avec E ما كنديرش ENT piqueur des miettes par terre. Des miettes de thé par terre. La phrase D. Ces enfants ont le droit de rêver. Donc la phrase D. Ces enfants ont le droit. هنايا
يا إما كنقولو 7 enfants. إلا كان يا إما عندنا سي في السانجلي، يا إما كنقولو 7 إلا كان مذكر، أو إلا كان فيمينان كنقولو 7. في هاد لافراز اللي غتكتبو هنا غتكتبو وحدة 7 enfants. تختاروا اللي بغيتو، بيتو الأولى ديروها، بيتو الثانية ديروها 7 enfants. الأولى راه ان غارسون والثانية 7 enfants اون في. ان غتولي ا. 7 enfants a le droit de rêver. بوان. نمشيو لإكزرسيس je m'évalue. Plusieurs filles préparent par la forme verbale incorrecte. دونك عندنا لا فورم فيربال لي انكوريكت غادي نحيدوها، واحد هو اللي صحيح. plusieurs filles préparent، دونك غنحيدو هذه هي اللي غادي نديرو عليها باغ، غادي نحيدوها باغ. plusieurs filles préparent، عندنا في البلوريال، لو فيرب خاص تكون في الاخر ديالو الي كونجوغي او بريزون، غتكون عندنا او ان تي. لا فراز بي regardez quelques tables sont ولا اي très sales. هنا عندنا لي طابل في البلوريال غادي نقولو sont، دونك غادي نحيد اي، جو باغ اي. les jeunes de ce quartier ont créé une association de solidarité. Donc les jeunes pluriel غادي نقولو ont créé، donc je barre غديرو غير سطر une association de solidarité. نمشيو l'exercice numéro 3. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. عفوا l'exercice numéro 2. Le plat qui, le verbe mijoter, non, le verbe donner envie de manger. Donc le plat عندي في singulier غادي نقول qui mijote. mijote. No, le verbe donner, donc no donne. هنا ما غاديش نقولوا no donnons. No donne envie de manger. La phrase B. On regardait un film sur les droits de l'enfant. Donc on, le verbe regarder, on regarde un film sur les droits de l'enfant. Nous, le verbe écouter, mamie raconter une histoire qui nous émerveille. Donc nous écoutons, mamie qui nous raconte une histoire qui nous émerveille. نمشيو للتمرين الأخير. Réécris sur ton cahier les phrases en remplaçant les CG en gras par ceux entre parenthèses. إذا غادي نعاودو نكتبو هاد الجمل وغادي نرومبلاسيو لي CG en gras. لي CG en gras هما هادو اللي مكتوبين بخط غليظ راهم باينين.
إذا نوريهم لكم. عندي إل غادي نرومبلاسيها بعلي إي أنيغ. عندي نو غادي نرومبلاسيها بإزا. عندي إل غادي نرومبلاسيها بندى إي سون أمي ميلوان. عندي جو غادي نرومبلاسيها غادي نعوضها بمامادو إي توا. عندي تي غادي نرومبلاسيها بموسى إي أديل. وغادي نكتبهم هنايا باش يكونوا واضحين. إذا نبداو بلا فراز أ. غادي نبدا دونك لا فراز أ. عندي علي إي أنيغ دونك أ. علي إي أنيغ. علي إي أنيغ. كانت عندي إيكوتي دابا غتولي إيكوت لأن لا فراز ولات في البلوغيال. إي écoute le dernier morceau de ce groupe de musiciens. Le dernier morceau de ce groupe de musiciens. De musiciens. دونك اللي غتبدل عندي هي écoute. نمشيو لا فراز بي. لا فراز بي. لا فراز بي نو غادي نعوضوها بإزا. نو إذا ما تولي عندي هنا إزا. إزا ام ما تبقاش إيمون ام بوكو venir avec nous. Point. Venir avec vous. هادي في ماشي in. La phrase C. Donc la phrase C. عندي il غادي نرومبلاسيها بندى et son ami ميلوان. Donc ندى et son ami ميلوان. عندي arrivé. دونك غتولي اون ريفي حيت ولات لا فراز في البلوريال ولات ندى الصديق ديالها. دونك غنقولو اون ريفي de ce voyage pendant longtemps. Pendant longtemps. La phrase C. Donc on tire la phrase D. Mamadou et toi veut réussir ce parcours sans faute. Donc la phrase E. Mamadou et toi تولي ما. الأسماء ديما كنبداوهم بماجيسكيل. مامادو et toi voulez. Mamadou et toi voulez réussir ce parcours sans faute. Donc voulez réussir
Ce parcours sans faute. La phrase هذه راها لا phrase T. مشينا دونك هذه T. نمشيو لا phrase E. Est-ce que tu غادي نرومبلاسيو موسى et Adèle fait tes devoirs chaque jour. Donc la phrase E. Est-ce que تي غادي نحيدوها وغادي نرومبلاسيوها بموسى et Adèle. Font les devoirs chaque jour. Chaque jour. Point d'interrogation. Donc la phrase B يتبدلت فيها le verbe aimer. Donc la phrase C en. La phrase D voler et la phrase font. بالإضافة إلى أننا كنبدلو دوك لي مو en gras par le groupe des mots donnés. إذا شكرا على مشاهدتكم. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب وأن تتركوا لنا تعليقا. باقي الدروس تجدونها في الرابط أسفل الفيديو. ألقاكم في درس جديد وإلى اللقاء.